أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 123 से लेकर 128 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 123 से लेकर 128 तक तिलावत की गई है। قال فرعون آمنتم به قبل أن آذन لكم। अक्सर लोग मोटे काफ को सही अदा नहीं करते, ब काला पढ़ लेते हैं। काला जबान की जड़ ऊपर जो गले में गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है उससे लगती है तो कौफ अदा होता है। कौफ ऐसा पढ़ना है और इसको मोटा भी करना है, जबान ऊपर तालू की तरफ उठे। कौल कौल फिरऔन आमंतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम إن هذا لمكر مكرتموه في
في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم अक्सर लोग मोटे काफ का फर्क तो नहीं करते, मोटे ता का भी फर्क नहीं करते, लाउकत्ते अन्ना पढ़ लेते हैं या लाउकत्ते अन्ना, लाउकत्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्म लउसल्लिबन्नकुम अजमईन قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين